praise and thank God for the opportunity of acknowledging Him as who He is. Amen? Ingon sa kanta ganina, wala kang katulad. And mo na itong pagaisgutan karon. In fact, ang gikanta ganina, it's a respond nato sa iyahang pagka-siya. Busa, gihangyo tamo nga, manindong na putag usab sa ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo nga makita sa Colossians chapter 1 verses 16 to 17. Colossians chapter 1 verses 16 to 17. Atong dunganan og basa. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Usabon na to og basa. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things. In Him all things hold together. Let's pray. Balaan na mong Amahan, tabangi kami nga masabtan imong pulong, ug tabangi kami nga muluspand sa sakto nga panguna-huna ug aksyon labi na sa among mga pagaisgutan karon. Wala kang katulad, wala nang higit sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please be seated. The title of the sermon today is Christ Above All. Wala kang katulad, walang hihigit sa iyo. Walay laing tupong sa atuang buhi nga Dios. Nagakinabuhi ta diri sa kalibutan nga perminti nagakumpit sa atuang ginakuha ang atuang attention. Even ang atuang devotion. Kung dili ta magbantay, ang atuang kinabuhi every day, ang mga tao consume with success. Kana bitong ginagukod ang success mo ginay nagadagan sa tuang hunang-huna nga ni apekto sa tuang mga aksyon. Tama ano? Mukuha ni sa tuang attention sa Ginoo ug sa tuang devotion. Success, kwarta, money. Ingon pa sa Bible, money is the root of all evil. Bantayan kay nato kay mao ginay ingon niya all evil nga magsugod jud dira. Nganong naay corruption because money. Ano? Nganong gubot atong nasod money. Okay? Mukuha na sa tong attention og devotion, success, money, what else? Relationships. No? Tong mga young people, bantayan ni sa mga young people. Tong una nga wala pay relasyon, on fire. Mo nang makita perminti sa mga youth ba. Tung nanay ka relasyon, cold na. Init. Relationships. Dili lang na sa mga people, applicable na sa tanan. Achievements. Achievements. Social media. Politics. Kuha kayong atensyon na to. Politics. Nag-abre pa lang sa Facebook. Politics na dayon. Maglagot kag una-una, mas maka-stress. Wa mo unta tay gibuhat. Pero pag tan-aw nimo sa Facebook, grabe ang Pilipinas. Politics and personal dreams. Ang inyong mga personal dreams might get your attention and devotion dira sa Ginoo. Yet, in the middle of these things, one important question ang perminti nga ma-ignore. Unsa na nga mong pangutana? Who is Jesus Christ? Kinsa man jud si Jesus Christ? Daghan karon mga katawhan kana kaila kang Jesus Christ only hapyaw lang. Okay? Makita gid na sa imuhang priority. Okay? Because nga naman, possible, some see Him, makita nila nga si Jesus Christ, di man siya dautan.
good teacher siya. Si Jesus Christ, morally good. Pwede siya mahimong moral example. Kaya according sa Bible, wala siya nakasala. Some of the people, maingon, religious leaders si Jesus Christ. Or simply, katabang nato, labi na pag maglisod ta. Magampo ta kaniya, kay iya man tang dunggon. Tama na siya, pero hapyaw lang na siya sa iyahang pagka siya. If you stop there, then there's something nga mahitabo sa imuhang attention and devotion dira sa Ginoo. Even in churches, daghan o daghan. Sometimes, people sometimes reduce Christ to someone nga nag-exist only aron i-improve atong kinabuhi o i-solve ang tanang problema o i-bless ta, i-bless ang ato ang mga plano. Mao ba na? Tama na siya, pero again, kulang na siya. Okay? Ma-frustrate ka ana kung dira lang ka taman. Yeah, perminti biyan atong namadunggan. Duol sa Ginoo, He will bless your plans. There's nothing wrong about that. Pero kinsa jud si Jesus Christ is isa sa pinaka-importanting nga kaayong at pag-ansiran inyong tubagon personally aron magbago ang inyong pagview diri sa kalibutan. Apostle Paul presents a far greater vision of Christ diri sa Colossians. Ang church sa Colossians or ang church sa Colossae was being influenced by false teachers. Daghan ng mga false teachers nga ning gawas and giminimize nila ang pagkalabaw ni Jesus Christ ug iyang pagka-sufficient na enough kayo si Jesus Christ. Na dili na nimo kinahanglan og daghan pang butang, si Jesus Christ lang gyud ang imong kinahanglan because He is supreme. Pag-abot sa false teachers, gi-promote nila ang human philosophy. Kisang hard kay sa mga philosophy, human philosophy diri. Ang values education, daghan kay philosophy. No? Mga makita nako away from the scripture, lisod kay transform ang tao. Maski pa kung saan nimo gunahuna, isadihan nimo gunahuna sa tao, ang kinaiya sa tao, ang pagkinabuhi sa tao, it's not enough. Ug mao na ang gipresent sa mga false teacher. Ang human philosophy, ang mga ideas, and also ang kahadlok sa mga spiritual powers. Tinadin ng spiritual powers. Yes, na sila. Gamhanan gayud na sila. Mayingon na to, ang mga demonyo mas gamhanan na sa tua, mas kusgan na kaysa sa tua. Apan dili ta mabalaka kay tungod we put our trust kay Lord Jesus Christ ug labaw siya sa tanan. Pero kana siya nga pagtulunan, nawala na siya kay tungod aning mga false teachers. Buot pasabot, they lowered Christ from His rightful place. Gidimot si Jesus Christ. Di man nila ginasulti sa ilang mga mouth, pero ang implication sa ilang ginabuhat, gidimot nila si Jesus Christ as who He is. Sound familiar? Mura po na sometimes sa tua. We tend to forget who Christ is. We demote Himself through sa atong mga actions, even sa atong thinking, even sa ato ang ginabuhat. We demote Himself. So Paul, nirespond siya. Dili motivational advice ay iyang gitubag. Ang iyang gibuhat, he exalt our Lord Jesus Christ. Ipasaka niya ang pangalan ni Jesus Christ. He lifts the eyes of the believers dito sa Colossae, ang mga Colossians, na makita nila ni the majesty of our Lord Jesus Christ. Kung kinsa siya, the authority of our Lord Jesus Christ. Ang iyang otoridad, ug sama sa gingon, ang iyang pagkalabaw, ang supremacy of our Lord Jesus Christ over all creation. Tanan nga makita nimo diri ug tanan nga dili nimo makita, the Lord Jesus is supreme. Giklaro na ni Apostle Paul sa tuang gibasa ganina. Apostle Paul wants
the church to understand na si Jesus Christ, more than important siya. He is supreme over everything. Siya ang labaw sa tanan, walay lain. And this passage is one of the highest Christological texts. Kung mag-study ka, Colossians ang isa dira. Isa sa mga tanawon nimo nga kinsa jud si Jesus Christ, supreme bagid siya, tanawa ang Colossians. Klaro kay na dira ni Apostle Paul. Because it reminds us that Christ is not just part of the creation. Dili lang siya party ba sa creation. Kay kung ibutang nimo siya party dira, mura na po nag-equal. Okay? Mura na po tag-equal sa iya. No, He is not part of the creation. Christ Jesus is the creator of creations. He is our creator. Siya ang nagbuhat. And Christ is not sustained by the universe. Dili gisustain sa universe. Kinabuhi siya diri sa kalibutan 2,000 years ago. Dili ang earth na sustain siya, nabuhi siya kay tungod sa gibuhat nga nay hangin. No. Diri sa Colossians, the universe is sustained by Jesus Christ. Even sa pagstay niya diri, He is the one sustaining the universe. Giklaro na ni Apostle Paul. And this truth changes everything. Because if Christ Jesus truly is the creator, is truly the sustainer, truly the Lord of all, ingon ani igsuon, He deserves more than casual Christianity. Kung inyuhan ang ma-establish sa kasing-kasing ug sa unang-huna, you will not be a casual Christian right now. Kung kabalo ka nga si Jesus Christ is the creator and you put your trust in Him, kung siya ang nagsustina sa tanan, walay lain nga pagabuhaton nimo karon but to worship our living God. All the songs na itong ipangkanta diri aduna na siya dulot. Kay tungod nakabalo ka by the help of the Holy Spirit that He is the Lord of all. And He deserves our worship. He deserves our surrender. He deserves our obedience. He deserves our complete trust. Pagsalig dira sa iyaha. And perhaps, this is exactly what many believers ang kinahanglan nato, including me and you. Nga na-overwhelmed ta og fear. Some are discouraged by suffering. Some are distracted by the worldly pursuits. Kaning atong gusto ta na may maging, unsa ba? Gusto ta madato. Mo ba yan na kung di daw gitawag og pastor, gusto gid daw na madato. Tinuod gid biya, no? Kung ako gitawag sa mahimong pastor, gusto gid ko madato. Worldly pursuit. Some are spiritually called. In this passage, ginatawag ta to look again kang Christ. Tanawa si Lord Jesus Christ. He's not small. Our Lord Jesus Christ is not a small Christ, not a weak Christ. Dili siya inspirational Christ, but the glorious Christ who rules over all things. Siya ang nag-rule diri. Earth pa lang ni daan, napa universe. Napay dagan, ambot kung nabay multi-universe. Basta naa, di na nato ma-expand atong una-una. Siya ang nag-rule ng tanan. Remember, katong dito ta sa memorable, I'll show you a video, clip, itong high-tech naman karon na kaya na niya og gamaya giday no, ang gikan sa tao niya saka paska giding gamaya ginato. Murag gamay pa sa mumho. No? And think about this. Our Lord Jesus Christ, the ruler of all things. He is the ruler of everything. The church in Colossae, kinanglan kayo ni o ma-remind sila. Kinangadlok sila, no? Sa mga spiritual powers na deceive sila sa mga human philosophy, nga kanang gamito na itong atong una-una, bitaw no? Magana beta, no? Human philosophy, bitaw, tama. And I think even the modern church, even kita karon, kinahanglan ani nga
nga reminder. Amen? Amen ba? Kinahanglan kay nato na kay paggawas nato diri na kusog kayo ang badya sa kalibutanong butang. No? Isud kaayo kung wala ta ani. Di ta ma-remind ani because when our view of our Lord Jesus Christ becomes small, ingon ani man gyud siya, ang ato ang worship becomes shallow. Mahimong shallow. Ang nipis kayo. Di ba? Our faith becomes weak. Maluya ta. And our lives become self-centered. Ako. 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 Pag sige nagkikag, ako. Ako ah. Ako. My comfort. Me. Kinahanglan jud tag reminders. But when we see our Lord Jesus Christ as He truly is, ang atong kasing-kasing sama sa kong gaingon karon will be moved toward reverence. Ano reverence? Kanag yung yatubang ka sa balaan kay nga tao, murag og matubang taog politician, kinsa man na siya na ay position, atong mga boss, murag di kita makasala, no? Karon ni duol ta sa Creator of all things. Reverence, balaan siya. Wa tay laing buhaton humility pagpaubos, but confidence because we put our trust in Him and we worship Him. The Apostle Paul now gives 3 glorious truths about Jesus Christ. Number 1, Christ is the creator of all things. 2, Christ is the purpose of all things. Number 3, Christ is the sustainer of all things. Now, number 1, mo ni ang tulo ka book nga ato ang dalahon karon. Number 1, Christ is the creator of all things. Ingon pa sa scripture, sa verse 16, for by Him all, not some. Permintita nagadil aning all karon nga mga panahon na ba? All, tanan, 100% robusta. All, tanan, all things were created by Him. Apostle Paul begins nga declaring na ang source sa tanan si Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. Notice ang scope na ba ang whole nga verse? Ingon niya dito sa tong ibasa, in heaven, on earth. Ang earth, paskar ginang gamayang earth. No? Yung usahay, muratag, labaw pa ta sa Ginoo, no? Ang panguna-una sa tao, muragig labaw sa Ginoo. Pero ingon diri, earth, gamay kining earth. Okay? Heaven and earth. Visible and invisible. Tanang makita, ug tanang di nimo makita, tanang di nimo makita dito. Siya ang nagbuhat. Nabatay ka garbo? Wala eh. Siya. Visible and invisible. Ang hangin, siya nagbuhat ang naigsuon. Siya. Kahambog. Ginambog tatubangan sa Ginoo dili. Ano man, siya na. Makaginhawa ta diri. Dili ka una-una to ba, di ba? Sa tanang planet, ang Earth lang yun. You know? Hindi mo na siya pwede dito. He designed it. He's the one who created it. Yawan sa Ginoo eh. Napa? Thrones or dominions, rulers or authorities. Appeal ang Pilipinas. Rulers, authorities, siya nag-allow anak. We are under corruption. Ingon pa, grabe ang porsyento nga under kita sa leadership nga corrupt jud. He rules over it. Siya ang nag-allow. Bukat, that's the truth, igsoon, gi-allow niya. Because He is the source of everything. Nothing exists gawas sa iyahang mga kamot. Nothing exists outside Christ's creative power, and we need to be reminded of that. Buot pasabot, Jesus is not created. Wala siya gibuhat. Okay? Kung basahon nimo ang verse
prior verse ana kay namo gud dito'y firstborn, it's a metaphor. Dili na mao nga gibuhat siya sa Ginoo. No, it's a metaphor. But pasabot, same ang iyahang gibuhat. They are all equal. They are equal with God the Father. He is the Creator. He is not created. And He is God. John 1:3, ingon niya, all things were made through Him. And without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, joy nabuhat. Our God, our Lord Jesus Christ, is the Creator, the God who created everything. Now, ang mga false teachers, nangahadlok sila sa spiritual powers ug mga angelic beings, mga demonyo. Okay? Hadlok sila. Ang gi-answer ni Paul. Ang gi-answer ni Paul, Christ created them all. Are you afraid of the authorities right now? Gi-allow na si Ginoo, don't be afraid. Doon, sauna lang. Normal, taas ang gasolina. Ay, ang ato ang mga kuan. May na lang nakaikya si bato. Pangita na ron. As much as I worry, ma-remind ko siya, He allows. Because He allows, because He is the source of everything. He know what's best. He know better. Klaro ni Apostle Paul, ang pulot dulo, Christ created them all. Every authority, every power, every realm is beneath Him. Under na sa Yaha. Walay nilampas sa Yaha. Mga powerful kayong pag-ampo sa Kristohanon. Kaya hinahinay ni mo, mabati ni mo ba that God is really at work. When our nation is corrupt, when you pray, ipakita sa Ginoo, I'm in control, Jong. I'm in control. Just wait and see. My plans, best kaayo. Mura bag painter ba? Ang painter is always above gid na siya kaysa siyang painting. Tama? Above gid na siya. Ang builder, always greater gid na sa mga building kaysa may nagbuhat ana. In the same way, creation points, kitang tanan, points beyond itself to the greatness of its creator. Ang creator nato, our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ. Ang mga bituon, na di nato control, ang dagat nga di nato control, ang bukid dili nato control, even human life di jud nato ma-fully control. All will testify to Christ's power. Moingon sa Romans 1:20, ingon niya, for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Kitang tanan nga nabuhi diri. Kita kay nato na, pati kay nato na, that all of this points sa ato ang Creator, our Lord Jesus Christ. So mo ni ang application mga igsoon. If Christ created all things, then He has the authority sa imuhang kinabuhi. And He has authority over our lives. Dili pwede that we claim the Lord Jesus Christ as our Savior while refusing the Lord. Di jud na siya pwede. No? That's why when you receive our Lord Jesus Christ, automatically you are saying, you are my Lord. You are my Creator. Abraham Cooper, ingon niya, there is not one square inch. Saan man ang square inch? In the whole domain of human existence, over which Christ, who is Lord over all, does not cry, mine. Mine. Tanan ni mong makita, mine. Ana si Lord Jesus, pati mong kaugalingon, mine. Kana kung mag-online selling,
Ang online selling ang misis. Mine. Di ni mo ma-mine tanan. Ganun man, limited man ka. Pero gisigurado na kung mine si Preso, mine chiller. Mine. Mine. Kita ni mo how limited you are. Pero ingon ni Abraham Cooper, tanang square inch. Tanan, makita ni mo. Kung na si Jesus karon madunggan nimo sige siya mine. Ang imuhang mga butang, mine. Ang imuhang kabtangan, mine. Ang imong profesyon, mine. Ang imong business, mine. You are mine. Anak si Jesus Christ. Because He created all things. Nindot kayo pagdawato nimo si Jesus Christ. No? Kaya di lang kaniya mind, di pug kaniya ilaglag. Mind na kaday niya, ug di na kaniya ilaglag. Sealed. Silyuhan ka ba? Ingon niya, you are sealed. No one can snatch you away from His love. Nga ang Creator, no? Kung kinsa man ang magsultian na sa tuwa nga nay higher position, grabe mingon kita. Halang dun jud ka. Even kung si Tatay Digong umingon na anak na tika karon ang punon tika, Tatay Digong. Ana jud ang reaction because ano man authority. What about the authority of all things? Maingon siya na gyoy makawala si muha, wa gyoy makakawat si muha sa kung makamot, anak jud tika, anak jud tika. Mga ayo na duha-duha pagduha-duha ana. Yeah. The creator of all things. Number 2, kani paminaw gid kay tani, no? Our Lord Jesus Christ is the purpose of all things. Purpose sa tanang butang. Ingon niya, all things were created through Him and for Him. Through Him. Pinaagi kaniya, nahuman ba dira? Napay padayon. Ingon niya, for Him. Para sa iyaha. Apostle Paul moves from origin, asa tanagikan, ug nibalin siya dito sa purpose. Purpose sa iyang gibuhat. Not only were all things created by God, they were created for Christ alone. For Christ, para kaniya. Creation exists for His glory. Gibuhat ka sa Ginoo, gibuhat ta sa Ginoo para lamang sa iyang himaya, walay lain. And when Jesus found you, walay lain nimo kinahanglan nimong pagabuhaton to give glory to our living God because He created you that way. Mga humanity often lives a tough life. Kaya nga naman, wala may purpose. Okay? O kung dili nimo makita ang purpose nimo, lisudjud na siya. Okay? Naagid nay naagid nay peak. Mga tao nga wala pa kay Kristo, ang tuo, ang kinabuhi revolves around self. Ako. Nag-revolve, nagatuyok lang sa success, nagatuyok sa pleasure, nagatuyok sa ambition. But the Scripture says, the Scripture says, life is ultimately about our Lord Jesus Christ. Mauna ang kinabuhi igsuon. Ang phrase nga for Him dira, ang phrase na for Him means, buot pasabot, sa tanan natong buhaton, Christ is the goal. Christ is the goal. Dili lang diri sa simbahan. Even kung asa ka gibutang sa Ginoo, Christ is the goal. If God blessed you with that opportunity nga trabaho, Christ is the goal. Christ is the goal. Kung asa man ka karon, Christ is the goal. Kung naaman ka sa munisipyo, Christ is the goal. Kung naaman ka sa Malacanang, Christ is the goal. Kung naaman ka sa Senate, Christ is the goal. Masking naa ka sa balay, naa ka sa garden, Christ
is the goal. Christ is the goal. Christ is the center. Mo nga kung dili sentro si Jesus Christ karon sa itong ginapamuhat, everything else falls sa performance. Banta ninyo ang business, performance, mag-result jud na sa jud. Same as well. We can do a lot of things diri without being Christ the center, and there's a result. Na siya result. That's why it's crucial. Ano man, heart. No? Worship leaders, padag-ana diri, kinanglan jud na i-lay down sa Ginoo, Lord, be the center. Even me as a preacher, Lord, be the center. Because you are the goal, you are the center, you are the purpose of creation. And this completely changes our worldview. Amen? Pag mabutang na sa itong kasing-kasing ng unang-una, because this is scripture, no? We are not created primarily para sa itong kaugalingon. Gibuhat ta para sa iyahang himaya. Mga Romans 11:36, for from Him and through Him and to Him are all things. Gikan sa iyaha, pinaagi sa iyaha, o padulong sa iyaha. Giklaro na niya Apostle Paul sa Romans. Natulay lain. Now, as a Christian, try to take that away nga truth. Kapoy kay na igsuon. Sud kay na. Go with that pattern because that is the truth. From Him, through Him, and to Him. Ang tanan na sa imuha, gikan sa iyaha, pinaagi kaniya na ana sa imuha, ug para na sa iyaha. And kung mauna ang pattern sa imong kinabuhi, dili man kuan si Jesus, dili man siya kanang killjoy, dira ang genuine na kalipay nga makita nimo tinuod, mao gyud ning kalipay. Atagan gid tag kalipay gid sa Ginoo. Kumusunod ta kung ingani jud ang ato ang establish itong kasing-kasing and we obey it. Imagine, kung palit ko og musical instrument, that's my first time nga nipalit og gitara. Salamat kay na-permission sa akong misis. First time nga itong green nga gitara. First time gid kay tanan blessing. Gikan gyapon sa Ginoo o katong karon nga gipalit gikan to sa Ginoo. But imagine kung nipalit ko ingon nato pero di na ko gamiton. Dili magamit ang purpose. Dili ma-fulfill ang purpose. Likewise, human beings are spiritually empty apart from living for the one who made them. Empty kayo na. Kung di na magamit para sa iyang himaya ang imuhang kinabuhi. Now ask yourself, kinsa man jud ang sentro sa akong kinabuhi? Kinsa man jud? That's a tough question. And that's a good question. And that's a truth na kinahanglan nato atubang question. Matag adlaw. Kinsa man jud ang sentro sa kuang kinabuhi? If the center of your life is family, ang family ng sa Bible, mga wala ra na sila gihapon. Mahimo na to na silang igsuon. Kinsa man jud ang center sa imong kinabuhi? Center? You need to answer that one. Every day. Kinsa jud ang sentro sa kuang kinabuhi? Are my decisions glorifying Christ? Kanibang desisyon nako? Makahatag ba nini o gimaya sa Ginoo? Kay ang goal is Christ. Jesus be the center. Mao ba gyud? Glorifying ba gyud siya? Am I living para sa iyang gingarian or para lang sa kong comfort? Comfort? I love comfort. Comfort room. No? Mga ma-release ka. Pag na-comfort room, ma-release. Comfort. But again,
living His way is not always comfortable. There are times you need to risk. Times hindi lang time. A lot of things that you need to give up. Sacrifice. Pero genuine joy will be there. And He will meet you. Pero Christ is the goal. When you fulfill that, walay laing fulfillment lagi. Kaya na-fulfill ang purpose. And that will create satisfaction na dili na mahatag sa kalibutan. Through tinuod na fulfillment comes kung atong kinabuhi nagtuyok around kay Jesus Christ. Igsuon, maagid ka na siya. Saint Augustine of Hippo, one of the church fathers, early church fathers, muni ang nag-inspire kang Martin Luther sa iyang mga writings. Ingon niya, a prayer, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Buot pasabot, maski unsa ni mong pursue dira, your heart will be restless unless they rest sa kamatuoran ng kinabuhi nagtuyok kaniya. Amen? Amen? We pray for that. Dagan pag mga butang, dagan pag mga some points sa itong kinabuhi area ang kinanglan Ginoo fully surrender dira sa Ginoo. Pag na-surrender nato na by the help of the Holy Spirit, dira ingon ni Agustin po, rest in you. Rest in you. Mao jud na siya, restless jud ka sige gukod. Maski pagdaghan kag kabtangan dira, unless you will not recognize that the goal is Christ, you are restless. Restless. And lastly, Christ is the sustainer of all things. Si Jesus ang nagasustinar sa tanang butang. The scripture says, and in Him all things hold together. In Him, all things, tanang butang, hold together. Apostle Paul now shows Christ's continuing work. Na, mo na kung gingon sa inyo, walang tagibiyaan ni Jesus Christ after sa iyang gipamuhat. No? Dili lang niya gibuhat ang universe, o giabandon din niya, ingon niya, He continually sustains it. Siya ang nagasustinar. Ingon ani igsoon, be specific, ingon ani, every breath, every matag ginhawa nimo, He is the one who sustained that. Siya ang nag-sustain ana. Every heartbeat, siya ang nag-sustain ana. Diba? Crucial kay perminti. Nalang tasang, wag kita ika-proud ba? Every heartbeat, every law of nature, continuous nagapadayon kay tungod, Christ upholds creation. Siya ang nag-hold, anak. Wag gitay, kani nga truth ba? Kung ato ning i-reflect, mawa yun ang ato ang pagkahambugiro. No? Crucial kay ng heartbeat, di ba? Once lang, mundang lang ng heartbeat, man. Once nga, miingon si Jesus nga, ay, tama na ang kuan. Tama na ning ilang hangin, ilang air nga ginakuan. Hurot tatanan. More than pandemic pa na siya. Eh? Ganun man, He is the one who upholds creation. Siya. Mo nagingon sa mga atuang mga ginikanan, pag magmata, salamat Ginoo sa hangin. Sa ginhawa, sa heartbeat, si kinabuhi. Grace. Ano man, you simply recognize na gikan na siya. And that is the truth. Gikan na siya. Mga Hebrews chapter 1:3, ngunya, He upholds the universe by the word of His power. Word pa lang na. Mao na atong perminti madunggan nga diri sa Davao, mao nga maglinog kay mao nga niundang ang linog kay naday mo ingon og stop. Stop.
Ang tinuod nagahong gikan kang Jesus Christ. Usay di mo stop. Usay mingon siya, padayon lang. Ang nahitabo karon sa Pilipinas, mingon si Jesus, padayon lang na. I'm still in control. Ang nahitabo sa atong mga pamilya, pag mingon siya stop, stop yun. Tama ng suffering, tama ng suffering. If He allows it, He allows it. Because by the word of His power. By the word of His power. Dili lang earth ha, ingon niya diri, universe. Daghan nangadlok kay mabangga na ang kuan ba? Sana to? Mabangga na daw ta, mga pila ka kuan. Grabe nga prediction. Now, ato ta sa scripture, He upholds the universe by the word of His power. By the word of His power. Kinsa na siya? Our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ. Ang praise na hold together speaks of continual preservation. Na ang universe, wala na siya na hold together by chance. No, ang Big Bang, sabi na, Big Bang, Cloud9, mas lumiyan, Cloud9, mga Big Bang ro, nawa na. Kaya nga naman, theory, mangod siya. No? Theory gani. Theory pa lang na. Hangtod dun, theory. No? Nga by accident na nahimutang tao, gikanta sa unggoy, di ta mo sugot gikanta sa unggoy. No? Wa man tay mga kuan diri. Kanang mga ikog, di ko mosugot nga unggoy. Medyo kalukalike lang, pero di good, oy. Di jud na siya pwede. Ayaw. Diba? Even ang mga baby karon paingon nimo, what's the sound of the monkey? Di gina musturya, huha, gina, huha. Si Amaris kabalo na, mao gini pinakauna niya, pero di siya unggoy, ha? Huha. Oh? Dili by accident. Giklaro na sa Biblia, kinsa ang nag-hold ana? Our Lord Jesus Christ. Kinsay ni sustain? The Lord Jesus Christ is the sustainer. He has the power na hold ang universe. Even, personal even ang imong ginhawa. Siya, ana. Sometimes, people think nga ang kinabuhi, life is falling apart. But the same Christ who holds the universe. Good news sa mga Kristohanon, no? Even sa mga di-Kristohanon. Who bow down kita before Him. Good news. Our Lord Jesus Christ, who holds the galaxies, the universe together, is able to hold your life together. Kaya kayo niya. Siya gud ang nagbuhat. When everything feels unstable, our nation, our city, the powerful nations, the scripture says, Christ remains sovereign. Wa joy laing isulti dira ang pulong sa Ginoo. He is sovereign. Mo ni ang kamatuoran igsuon og ang kamatuoran maghatag sa tuwa og mo na peace. Amid sa trials, available kayo ang peace. Na ay confidence in uncertainties. Wa ta kabalo sa unahan, pero confident ta. No? Wala ta kabalo, kanong sa mo balik si Jesus Christ, like a thief in the night, good, murag kawatan. Nadigid mananggid, anytime, mabot siya. Pero, ano man, ready ta, because we have confidence in our Lord Jesus Christ. Natay paglaom amid sa suffering. Maski pag nangawad-an tag mga mahal sa buhay, agyapoy hope. Kay nga naman, the Creator of all things holds us together. Together. Because our lives are not ultimately in the hands of by chance, no? Or fate, but in the hands of our Lord Jesus Christ. Charles Spurgeon says, the sovereignty of God is the pillow upon which the child of God rests his head at night. The sovereignty of God is the pillow upon which the child of God rests his head
at night. Mo kita nga na ay pagtuo dira kang Kristo, makatulog ta oy, makahagok pa gani. No? Pila na ka karon nga semana kusog kay kog hagok ba? Ano man, despite sa kakapoy, despite sa kadaghan kayo gunahon mga humanunon, I can still rest because nga naman God is sovereign. According sa scripture, atong Ginoo na sipyat, atong Ginoo naguban sa tua, atong Ginoo dili ta pakyason. Pakyason niya ang ato ang mga selfish desire, pero ang ultimate nga purpose niya para sa tua, to glorify Him, dili gina mapakyas. No? Mga i-lead kita niya, everything we do that will bring glory to His name. Amen? Nindot kay matulog, mag-rest, knowing that God is in control. God is in control. Nabito tong kuano eh? Nabito tong tuumog, di ko sigtanaw ng politics nato diriya. Kano sa to, tong Senate hearing ba to? Katong start gyud nga magsuot na sila og robe. Mamna ko sa akong tablet to eskwelahan, no? Sa kuang kuan break. Timpla ko kape. Sa muka pag idatoy, sige pag standby. Standby. Kanang gusto na ko may, dapat dito may tabo tong dili makuan, matanggal si secret lang ko, ha? Ipalong na ko eh. I can still rest. Ang sa mga sa pulong sa Ginoo, God is still in control. Wa man day, mao mangyapon ng majority. Kaya yun na, naay kuan, naay kudita. If God allows, then be it. If God will not, then be it. Kaya nga naman, He is sovereign. Amen? Amen. Nga di kita mabalaka, makaresta. Pillow. As I close, igsoon, Colossians chapter 1, verse 16 to 17, naghahatag sa tug information about Christ, pero wa po nagundang dira. Gitawag ta to bow before Him. Gitawag ta to bow before Him. With reverence, Apostle Paul lifts our eyes beyond earthly concerns and reminds us who is our Lord Jesus truly is. Kung kinsa siya. Atong nasabtan karon, ang ato ang Ginoong Dios, the finisher and the author and the finisher of our faith, kung asa nato gibutang, kung asa ta nag-confess atong anong mouth that He is Lord, na mo save sa tua, the Lord Jesus Christ of Nazareth, the God Almighty is the creator of all things. Atong nasabtan karon that our Lord Jesus Christ is the purpose of all things. Tanan natong makita, apil ka. Tanan mga blessings na sa tua. Tanan gialaw sa tua. Tanan nangabot sa tua. Ang purpose ana is to point, the goal is to point back to the Creator for His glory and honor. Mo nagapasalamat ta, no? Sa gamay, sa dako nga blessing, pasalamat ta. Nga naman, nakabalutang purpose sa talang butang. Hatagan siya og himaya. Hatag himaya. The sustainer of all things. Kinibot, pasabot, dili gamay ang ato ang Ginoo or part lang siya sa realidad. He is the center sa reality. No? Without Him, there's no reality. That's our Lord Jesus Christ. The world teaches us, ang kalibutan, perminti nga sige, atik sa tua, na i-place nato atong kaugalingon, aning, ato ang dreams. I-place nato, ang sentro sa atong kaugalingon is our feelings. Ang sentro sa atong kaugalingon is our ambition, our comfort. But the Scripture confronts us today, confronts that mindset, confronts that lie. You were not created for yourself. Wala ka gibuhat para sa imong kaugalingon. Gibuhat ka para kang Jesus. Gibuhat ka for Christ
every talent, every opportunity, every breath, tanang ginhawa, every season sa imong kinabuhi, exist ultimately for His glory. And perhaps today, some of you are carrying some burdens. Libog ka sa future, hadlok ka about tomorrow, nakay-struggle sa pamilya, nakay-anxiety. Ako ang mentor na anxiety disorder. Every duha ka month na siya'y session. 5,000? 5,000 taga-session. Anxiety disorder. Perhaps na kay unana. Perhaps na kay disappointments. Na kay spiritual struggle. Weariness, kaluya. Luya ka sa spirituhanon. Remember this, igsoon. The same Christ, the same Jesus, who holds the galaxy, the universe, together, is holding His people. Apil ka dito. Together. Nothing in your life is outside sa iyang sovereign nga kamot. Wala yun. When your strength weakens, Christ remains faithful. Remember that. Maski pagluya ka dira, wala, dili but pasabot nga di matinud-anon si Jesus Christ. Na siya dira si Muha, naguban siya si Muha. In fact, na ang balang spirito niya si Muha. When the world feels unstable, Philippines is so unstable, Christ still reigns. He reigns. Ug ganahan ta ning tag-iya diri yung ilahang office dira sa Rigwil. Nindot kita kaagi dira ba ma-remind ka, Jesus reigns. Na mga flag nga purple. Dugay na dira, wag gyapon nga tanggal, mas kusog ang hangin. The message is this: Christ still reigns. Maski pag-unsang sitwasyon sa itong nasod, He reigns. When your plans fail, Christ remains sovereign. Di siya matandog, oy. When the world feels unstable, again, Christ reigns. Kings rise and fall, magbago ang nasod, culture shift, but our Lord Jesus Christ, ingon sa Biblia, supreme forever. Why makalabaw? Ingon pa sa kanta kanina, wala kang katulad. Wala nang ihigit sa iyo. And that's true. Wala na ilaing mulabaw kaniya. Wala ilain. Kung ngayon ka adlok igsuon. That's why we can live with confidence. Dili kay tungod life is easy? No. Because Christ is Lord over all. Kung asa na ito gibutang atong pagto, He is the Lord of all lords, King of kings. And one day, ingon niya sa Biblia, mutuo man kao sa dili, one day, every knee will bow before Him. Ingon niya sa Philippians 2:10-11, ingon niya, at the name of Jesus, every knee should, ingon niya, every knee may bow, dili na ingon dag may, na optional, should, walay choice, should bow before Him. That's why to those who don't believe Him, don't you worry. The corrupt officials should bow before Him. Before Him. The Christ who was rejected by many will one day, dili lang Pilipinas, universally acknowledged as King. King. Therefore, padayon ta sa itong devotion. Kung pwede ayaw hatagig partial devotion. God deserves. He is worthy. He deserves our complete surrender. He deserves our wholehearted worship. Our faithful obedience. Our unwavering trust. Ay kabalaka, ang balang espiritu mutabang sa tuwana. Mutabang anak. Young people, families nga naadri, church members, ayaw ninyo i-build inyong kinabuhi sa temporary nga butang. Success fades. Atong kwarta, mga wala na siya. Ang popularity, mga matay na. Human strength will fail. Human strength will fail. But our Lord Jesus Christ remains eternal. And He has a promise to those who believe in Him should not perish, but have
everlasting life. Live for the one who created you. Trust the one who sustains you. Worship the one for whom all things exist. Charles Spurgeon says, the highest science, the loftiest speculation, the mightiest philosophy which can ever engage the attention of a child of God is the name, the nature, the person, the work, the doings, and the existence of the great God whom He calls Father. So today, surrender to Him fully. Because our Lord Jesus Christ, nga gipresent diri ni Apostle Paul sa Colossians, is worthy of our study and worthy of our entire life. Let's bow before God. Amahan na mo ka na sa langit. Salamat kayo sa imong pulong. Thank you for revealing your glory through your word. Pasayloa kami, Amahan, for the times we live as though life is about sa among kaugalingon, about ourselves, about our dreams, about our families, about, Lord, nakita na mo karon dire na the goal is you. Grant us the strength, Lord, padayon to seek you. Teach us to live for your glory, because all things were created through you and for you. From you, from Him, through Him, and to Him. Strengthen our faith to trust you as the one who holds all things together. May you be truly supreme in our lives. This is our prayer, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hatagan nato og pagbayaw, palakpak atong buhig na Dios.